मुदीर मुदीर हाँ। वो बिल्डिंग के पीछे एक लड़का और एक लड़की बैठा है। चुप। मैं तेरे को बोला ऐसा बात नहीं बोले, मैं तुम्हारा मुदीर है। सॉरी थोड़ा तमीज से बात करो। नहीं अभी लड़की को क्या हुआ, कुछ हुआ? आप पहले गाली देता है, फिर पूछता है, मजा लेता है, मैं नहीं बताएगा। नहीं 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 बताएगा। नहीं नहीं, क्या हुआ लड़की को, कुछ हुआ है? लड़की के बारे में बहुत फिक्र करता है मैं। তোর বাবার কাছে যে তোর মেয়েরে বিয়া দিছে তোর মেয়ে আমার কথা শুনে না হসুরে নেবে তুমি কর না কেন তো বেদব নাল কইতাছি আমি তো আসলে বেদব না আমি আসলে ভালো আপনার মেয়ে বিয়া দিছেন জানেন আব্বা দুঃখের কথা কি কব মনে হয় মোবাইল থুয়া ভালা দিয়া আমি এখন গই করে কান্দি জানেন আব্বা এই আপনার মেয়ে খেলে আমার রান্না বাড়ি বাচ্চা কাপড় ধোয়া বাদ বন্ধ করে যে খাওয়া খাদ্য দেয় না সারাদিন খালি মোবাইল লই থাকি রে ওরে অসুরের বাচ্চা রে বলা তুই বাবা বাবা করিস না।